banyak ahli finansial menyarankan utamakan kebutuhan dibandingkan keinginan gitu ya. Nah, sekarang kita coba memahami apa saja expressions dalam wants and needs itu. Dan goal kita hari ini adalah you will learn some useful expressions in expressing wants and needs, then practice and use them in your own conversations. Jadi ada beberapa ekspresi yang bisa Anda gunakan ketika ingin menyatakan keinginan dan kebutuhan, lalu Anda nanti juga bisa practice it atau berlatih menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. So this is the example of conversations. You can take a look here. This is a conversation between receptionist Ted and Shirley. Let's take a look together. Dan kita coba baca ya, dan kita simak. Receptionist, good morning. How can I help you? Ted, I would like to rent an apartment in this neighborhood and wonder if you can help me. Receptionist, you need to talk to Shirley. She's our go-to agent for apartment rentals. Here, I will take you to her office. Shirley, hello, I'm Shirley. Have a seat and tell me what kind of apartment you are looking for. Is it just for you? Ted, well, that depends on what's available. I would really rather live alone, but if I don't see anything that works, I could share a bigger place with a friend of mine. Shirley, okay. First, tell me, what do you have in mind? Ted, the most important thing is the location. I want to be in the city, preferably in this neighborhood, so I can walk to the university and to the metro station. I don't have a car. Shirley? Okay, then you don't mind if there is no parking space. Ted? Exactly. But I want a secure building. I also want it to have a living room, a dining room, one bedroom, and of course, a modern kitchen and bathroom. I don't really need all the bells and whistles, but I would like to have a balcony. So, what is the conversation talk about? Ya, sesuai sama judulnya ya, looking for a new apartment, looking for a new apartment, mencari apartemen baru. Jadi siapa yang mencari? Is Tad. And siapa yang membantu? Of course, receptionist and Shirley. So let's take a look here. So what is the expression of needs here? Ada beberapa expression di sini, dan di sini saya sediakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. In English on the left and Indonesian in the right. Let's take a look here. I would like to rent an apartment in this neighborhood and wonder if you can help me. Saya ingin mencari apartemen di sekitar sini dan ingin tahu apa yang kamu bisa bantu. Do you think this is wants or needs? This is wants. Next, you need to talk to Shirley. What do you think? This is wants or needs? Kamu perlu bicara dengan Shirley. You need to talk to Shirley. Yes, this is need. Next, tell me what you have in mind. Beritahu aku apa yang kamu mau. Tell me what you have in mind. Jadi bertanya, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan. Next, the last but not least, the most important thing is the location. I want to be in the city, preferably in this neighborhood so I can walk to the university and to the metro station. Yang terpenting, the most important thing katanya is location, lokasinya. I want to be in the city. Saya ingin di kota, lebih suka di lingkungan sekitar sini. Jadi saya bisa jalan ke university dan ke stasiun metro. Alright, so what is needs? Jadi needs itu adalah ada beberapa kata yang
sesuatu yang harus gitu ya, kebutuhan gitu yang harus. Dan biasanya digunakan saat sesuatu yang urgent atau sangat penting sekali. Atau meminta attention atau tindakan yang untuk mengurangi kerusakan gitu, untuk mencegah kerusakan. Jadi harus dilakukan, urgent begitu ya. Misalnya kalimat ini, I need a doctor. I'm really dizzy. Jadi saya butuh seorang dokter. Saya benar-benar lagi pusing. Saya sedang pusing. Jadi I need a doctor now. I need a doctor in urgent situations. So jadi kalian bisa menggunakan need untuk situasi yang urgent dan harus, dan jika tidak dilakukan maka akan timbul kerugian atau kerusakan. And need juga digunakan untuk indicate a requirement atau kewajiban atau keharusan oleh orang lain. Contohnya, for example, the children needs to bring pencils and erasers to class. Jadi children, anak-anak butuh atau harus membawa pensil dan eraser to class. Jadi diharuskan, diwajibkan begitu. Next, bagaimana dengan wants? Kapan menggunakan expression want? To want means to have a desire for something or indicate some belief that it will be attained. Jadi expression wants digunakan ketika menyatakan ingin, punya keinginan begitu ya, atau kepercayaan yang harus dipenuhi. Misalnya, we want to move to a better neighborhood. Untuk menyimpan uang gitu ya. Jadi kami ingin pindah ke lingkungan yang lebih baik. We're saving our money. Jadi that one. So we want to. Jadi keinginan kita. We want to move. Selanjutnya, fungsi want yang lain adalah would like and indicates a desire that may or may not be possible to satisfy. Jadi, untuk menyatakan sesuatu yang sepertinya hampir tidak mungkin untuk dicapai begitu. Jadi misalnya, he would like to be able to visit his family at least once a year. He would like. Jadi bisa menggunakan would like untuk menyatakan keinginan gitu, walaupun keinginan itu belum tentu bisa tercapai. So you can use he would like beside he you want. Jadi he beside he wants. Jadi he would like to be able to visit his family at least once a year. Bagaimana dengan mind? Bagaimana menggunakan mind? Ketika Anda bilang to have in mind, artinya memiliki ide yang bagus, memiliki suatu keinginan, right? For example, sure, I will help you decorate your living room. What kind of look do you have in mind? Jadi, ketika in dan mind, maka artinya menjadi keinginan gitu ya, ide atau ya keinginan. Jadi, what kind of look do you have in mind? What kind of look bisa diganti dengan what kind of color do you have in mind? Bisa gitu. Lalu ketika to mind can mean to not happy about something atau berkeberatan gitu ya terhadap sesuatu, not happy. For example, contoh kalimatnya, I don't mind going to the store. I'm happy to do it. I don't mind, saya tidak keberatan. I don't mind going to the store. Dan tidak perlu ditambahkan in, at gitu ya. Jadi langsung saja, I don't mind going to the store. I'm happy to do it. Saya nggak keberatan pergi ke toko. I'm happy to do it. Saya senang melakukannya. Selanjutnya adalah to make up your mind. Jadi ada frase make up your mind. Artinya decide atau memutuskan. For example, do you want pizza or pasta? Make up your mind. Jadi sewaktu Anda bilang make up your mind, ayo putuskan. Kamu mau yang mana? Kamu mau apa gitu ya. Jadi lebih ke keinginan ya.
Keinginan kan muncul dari mind kita. Jadi in mind, I don't mind, make up your mind adalah ketiga ekspresi yang bisa kalian gunakan. And the next one is tadi ada ekspresi preferably. Prefer dari kata prefer, lebih suka. Preferably. Jadi ini juga menyangkut wants ya, keinginan. Jadi indicate someone first choice. Pilihan pertama seseorang. So it's called preferably. Contoh kalimatnya, I would like to buy a new car, preferably one that doesn't use much gas. Jadi I would like to buy a new car. Saya mau beli mobil yang baru. Preferably, lebih utama, lebih saya suka. Pilihan pertama saya adalah yang doesn't use much gas, yang tidak memakan banyak bensin atau gas gitu. Jadi kalau tidak ada gas juga tidak hemat bensin gitu ya. Kalau tidak hemat bensin tidak apa-apa, tapi saya utamakan yang hemat bensin begitu. Jadi preferably digunakan untuk menyatakan sesuatu yang kalian lebih sukai dibandingkan pilihan lain. And the next one is go to. Go to adalah ekspresi adjektif untuk menyatakan sifat seorang, benda, atau objek yang orang-orang lain itu bergantung begitu. Jadi go to first, so for what they need. Nah, jadi go to itu sifat yang melekat pada person atau orang, place, tempat, dan objek atau benda. Jadi yang kita bergantung di sana gitu, yang kita andalkan. For example, you need a handyman? Call Ron. He's my go-to person for everything that goes wrong in the house. Jadi kamu butuh bantuan? Call Ron. Telepon Ron. He's my go-to person. Jadi my go-to person. Dia orang yang saya andalkan. Go-to person. Atau jika Anda mengandalkan orang tua misalnya, they are my go-to people misalnya. Jadi go-to itu adjektif yang melekat kepada orang-orang yang atau benda atau tempat yang Anda andalkan. Okay, let's move. How about all the bells and whistles? Tadi kita lihat di akhir conversations. All the bells and whistles. Whistles. All the bells and whistle adalah idioms yang digunakan untuk menyatakan suatu yang canggih, modern gitu ya. Ini adalah juga kata sifat. Okay. So the most modern, up to date, dan usually expensive, biasanya expensive. Dan ini menyangkut seperti feature in the house, furnitur di rumah atau di building. Bisa jadi karena dia baru atau model terbaru. For example, the apartment has all the bells and whistles. Jadi has all the bells and whistles. Jadi this is sesuatu yang ini ya, sesuatu yang terbaru, terkini. A sucking tub with jets, multiple shower heads, granite countertop and stainless steel applicants in the kitchen, energy efficient applicants, and many more exclusive features. Jadi features yang modern gitu. So we say all the bells and whistles. It's like my kitchen has all the bells and whistles. Dapur saya punya all the bells and whistles. Peralatan-peralatan yang modern misalnya. So that's all. And now, what do you think? What do you have in mind? Let's now practice and do the quiz. Selanjutnya, Anda bisa practice menggunakan conversation tersebut, bisa dicatat dan bisa digunakan untuk membuat kalimat yang baru sesuai dengan situasi conversation Anda. And don't forget to do the quiz. And thank you so much for listening and watching this video. And thank you and see you in topic 7. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.